United States Agency for International Development, through the Energy Secure Philippines grant activity, the Energy Knowledge Empowerment for Western Visayas with the Central Philippine University Wind and Energy Research and Development Facility now proudly presents the success of its continued efforts in promoting social development and championing positive environmental action through renewable energy. Together with the collaborative efforts of the USAID, the Central Philippine University, the Iloilo Provincial Government, and the Local Government Unit of Concepcion, and of course, our ever-supportive stakeholders, we have once again proven that everything is possible through unity and action. To our dear guests, our friends, our honored speakers, welcome to the Hybrid Wind Solar System Inauguration and Dedication Ceremony. So to formally start our program, we will be starting with our preliminaries. To formally start our program, let us call on our senior pastor of the Haro Evangelical Church, Reverend Roger T. Quimpo, for our opening prayer. Shall we pray? Almighty God, Creator, Source of life and energy, we gather here today with hearts full of hope and gratitude as we dedicate this hybrid wind-solar electric system to the service of our beloved Danao Primary School. We thank you for the abundant gift of nature, wind and sun, that inspired this sustainable project. May this system be a symbol of innovation, care, and stewardship, helping to light the path toward a brighter, greener future for our children and community. Bless the minds and hands that design, build, and now operate this system. Grant them wisdom, safety, and perseverance. Thank you for the partnership of Central Philippine University, the Energy Knowledge Empowerment in Western Visayas, as well as the Municipality of Concepcion. Bless the students and educators who will benefit from this gift. May it inspire them to respect and protect your creation. May this event serve as a reminder of our shared responsibility to nurture the environment and to seek sustainable solutions for the well-being of all. We ask your presence to bless this occasion. Guiding us in our efforts to serve with compassion, humility, and dedication. In your holy name we pray. Amen. Please remain standing for our national anthem and the LGU Concepcion hymn. Sa
kahirwayan nag-umpisa. Malikong mundong managapatayo, gawan mo kapilito sa ngalan mo, Concepcion, paglaong ka sa katawan, hinukay alis sa kalipaasan. Concepcion, Concepcion, dayawan ka, sa imo kagahom kami kakasanya, maandi nga bugay gikan sa kalangitan, kinaman sa among mga katawan. Hihis ka na hindi matupungan, mukha na mong baybay nga nasa kupan, mga pulong mga gintipigan, hindi ka na sa ngamon katigulangan. Concepcion, ikaw ang paraiso, tuluyan sa mga bulangan, gamay putli ang ipit nga pagkuhan, sa Diyos lakas kagamhanan. Concepcion, Concepcion, dayawon ka, sa imo katahon kami nakasanya, mahandi nga bugay gikan sa kalangitan, ginaman sa among mga katawan. Concepcion, tanang dinig, malamon na ikaw ang naangkon. Concepcion, Concepcion, sa Diyos pinilig, ikaw sa gihapon, pagadayawon, pagadayawon. Concepcion, Concepcion, dayawan ka, sa imo katahom kami kakasanya, mahandi nga bugay gikan sa kalangitan, ginaman sa among mga katawan. Concepcion, Concepcion, dayawon ka. Thank you so much, everyone. You may now take your seats. Once again, good morning, everyone. Maayong aga sa tanan. Good morning. Do medyo mahina ya. Good morning. Alright, it is so lovely to see your smiling faces, and I can see everyone is beaming with joy and excitement. And I know it's very fitting aton be i-welcome sang masigabong nga palakpakan to celebrate our hybrid wind solar system inauguration and dedication ceremony. I am your host for this morning, Ayasha Patches, from the Energy Efficiency and Conservation Desk from the Iloilo Provincial Government. And before we formally start, of course, with our program, let us acknowledge the presence of our local government unit of Concepcion, of course, headed by Honorable Millard D. Villanueva. Mayor, maayong aga. Thank you for joining us this morning. And of course, our Barangay Kapitan of Barangay Danau-Danau, Honorable Henry Francisco, mayong aga. And of course, this program is really headed by and made possible by the CPU group headed by our Dean of the College of Engineering, Engineer Mary Earl Daryl A. Bio. Ma'am, good morning. And of course, our project leader, Engineer Jeriel G. Militar. Sir, good morning. And of course, let us not forget our friends with the Iloilo Provincial Government, the Energy Efficiency and Conservation Desk, Mr. Sir Ray of the EEC Desk. Good morning. Thank you for joining us today. And of course, to our teachers, parents, and stakeholders of the Danau-Danau Primary School, maayong aga sa tanan. And without further ado, I know na medyo excited na kita to really continue with our program. And let us move on. For our welcome remarks, let us call on our barangay captain of Barangay
Polopiña, Concepcion, Iloilo. Everyone, let us all welcome Honorable Henry Francisco. Thank you very much, beautiful MC. Good morning sa tanan. Kaya nga, welcome gid sa Sanggutan Primary School. Sanggutan Primary School. Ay, Danau-Danau. Taga-Sanggutan abi ako. No? Sige, sorry gid. Okay, una. Kaya una gusto ko na pasalamatan kag-abihon gid ang amon pinalangga nga Mayor Villanueva. Si Mayor kagang gusto ko gid pasalamatan ang aton mga bisita ngalin sa Central Philippine University. Ma'am, sir, madamo gid salamat sa panahon nga ginhatag niyo diri sa amon sa Danau-Danau, Sitio Danau-Danau, Barangay Polopiña. Gusto ko mapasalamatan ang amon man nga kapdanan sa barangay opisyal nga ari gid subong, madamo man salamat sa akong kapdanan sa barangay. Tagang una-una gusto ko gid pasalamatan man ang among nga TIC diri sa Danau-Danau Primary School, si Ma'am Alma Gregorio Sinido. Ano si Ma'am? Ay, ari ko din sila nakapula ko si Ma'am daw. Sige, akagang teacher man diyan sa Danau-Danau Primary School. Gusto ko mapasalamatan ang team sa Coast Guard, ari gid subong tiupod man ni Mayor. Pantay dagat team, ari man diyan. Ang lato, gusto ko pasalamatan ang nagdulit gid kag nagpatigayon dili sa lato der ang takiyas ang duta nga gibutangan ta sa aton nga hybrid wind solar system na gusto ko tagi pasalamatan ang Gabol pamilya nga nagtatagid sa aton din nga nagpatigayon sa duta agud matigayon ini proyekto. Gusto ko gid pasalamatan taga CTO team nga ari gid subong isa gid siguro isa gid kami ka maswerte nga ang Danau-Danau ang barangay Sitio Danau-Danau diri sa Danau-Danau Primary School nga tagaan yung isang proyekto nga musini nga baw nakadako gid niya nga benepisyo diri sa amon eskwelahan nga kung ano magamit nila kinahanglan nila ang kuryente ara gidayon dako gid nga bulig diri sa amon nga school. Ma'am, sa liwat madamo gid nga salamat sa inyo nga proyekto. Kabay pa sa sunod na nakapati ko ligina, di sinutog si Sir Goro, kasi ang itong pinakahi nag-aambal pa nga, i-upgrade pa gid ko no? Pag i-upgrade na, madamo gid salamat, basi pilakan daw, makacharge kami makacharge lang kami di, Sir madamo. Kaya na ma'am, ang ining mga proyekto, dire sa bulig man sa amon galing nga Mayor, provincial government, congressman, nga amon din nga mga proyekto, isa gid ginasubong sa ginapamatigayon gid ang solar na subong kamo nagpatigayon sini nga proyekto nga isa ka proyekto nga guro pirmiro makasiling kita damgo lang ini no may mga proyekto diri nga hindi na kita magamit kami sang diesel kay tinapakabudlay di sa ammonia sa pulo magmulo ka generator araw magahod gagamit pa na gasolina pero iniser nga proyekto sa liwat among ang bilog nga pamilya ang bilog nga pumuluyo sa barangay Polopiña diri sa Sitio Danau-Danau. Kami sir nagapasalamat gid kami sa inyo sa ining nga proyekto. Kag sa liwat gina-welcome gid namon kag ginapasalamatan gid ang inyo team Central Philippine University. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan kag mayong aga gid sa inyo nga tanan. Alright, atong palakpakan liwat and thank you very much Captain Henry Francisco, our punong barangay o Barangay Polopiña, Concepcion, Iloilo. Sir, madamo gid nga salamat sa imo nga welcome message. And of course, this program will also not be complete for the keynote message. Let us first start, of course, our beloved Municipal Mayor of the Local Government Unit of Concepcion, Iloilo. Everyone, let us all welcome with a warm round of applause, Honorable Mayor D. Villanueva. Okay, thank you very much, ma'am. Mayong aga sa atong tanan. Since the barangay of Barangay Polopiña has welcomed you all in this occasion at the site of Danau-Danau Primary School on behalf of the whole municipality of Concepcion, I welcome you to our small town of municipality of Concepcion.
seeing familiar faces today, I felt immense joy and of course, very grateful that we are joined here together for this very, I say, significant event. So, sa aton ng mga paupod, diri sa barangay, thank you for being the host of this project. Of course, sa akon man mga paupod sa academy, ari diri ang Central Philippine University. By the way, I'm a proud Centralian and alumnus of Central Philippine University since high school until I graduated in engineering. Of course, our partners, I understand this is a project of USAID in cooperation with Central Philippine University under the, of course, with our project leader, Engineer Jeriel, and the group from provincial government, Pigenro. Welcome Andri sa aton Danau-Danau, Sitio Danau-Danau, and of course sa aton man stakeholders. So, ang aton ng mga barangay officials is really grateful that this place has been selected as I would say the proof of concept ba ito? A research program under the USAID, and this has a very significant impact on the people, particularly in the off-grid. Nakita naman natin that ang kinahanglanon, the basic na kinahanglanon sa aton mga pumuluyo, particularly sa mga islands, amo ang source of power, source of water. So with this inauguration and blessing of this project, this gives hope and inspiration to the people of far-flung areas. Amo yung isa kang ginapabugan ko that Central Philippine University has spearheaded this project. Tungod dira ginapakita sa akong alma mater ang ginatawag na compassion and shared responsibility nila sa aton mga marginalized na mga pumulo. So ang ini nasiling ko, I'm proud to be recognized as a Centralian. So with this inauguration and blessing today, I said an inspiration to all the people in Concepcion of the 16 islands. So base sa kuo naman nila kami, Mayor, sano naman diri sa amon, nga dito lagi sa Pilipinas, sa Danau-Danau, pinapili mugid lang kung sino ang tagaan. But of course, ang project, as we know, particularly sa mga kauputong mga officials, by the way, Henry Engineer de la Cruz is the focal person in this project. Nabala naman natin that wala inisang personalan ang pagpili kung sino ang beneficiary. But of course, this is a science-based na evaluation assessment nila on who has the priority in need. No? By the way, Ma'am Alma, I forgot to mention our teacher in charge in Danau-Danau. Palakpakan natin si Ma'am Alma. So, but of course, hindi naman natin nalikawan nila. But we will be assuring our people that this is just the beginning para sa mga program na ini. In fact, nag-umpisa pa lang ng Pulpinya, si Kapitan Dani Kapangayon na kung saan o pagit madugangan ang capacity sila para so maabot yun na don't worry, kay amo na ina ang directions nato, not only in the local level but of course sa national level. Siguro na balan man naton tanan
that the general direction sa atong Department of Energy is for the additional capacity of renewable energy sa atong grid system, no? So, in Concepcion, we have that opportunity. And in fact, hindi lang diri sa Danao, another project of this group is in Tuklog na. So, siguro, matapos na Manila, that will indicate sa aton mga pumuluyo na gina-expand naton not only in selected areas, but of course, inalantaw naton sa kabilugan sa Banwa sa Concepcion. And also, by the way, there is another one partnered with us, the Department of Energy. It's a three-purpose program in Barangay Bagungon. One is the power of supplying power through solar, supplying water through desalination, and of course, powering up the interconnections in that area. So we have partnered with a national from, I guess, in Europe, and they have already started that. So three prong purpose for this, again, renewable energy. You know? So it is, of course, with deep pride and appreciation sa grupo who are here now. And rest assured that the local government unit of Concepcion will be with you, will support you, whatever counterpart that we are capable of, so that this program or this project will be successful. And this is an indication that we are working together, we are cooperating, we are collaborating, one, for the shared responsibility that we have for our environment. Number two, of course, it is our shared responsibility also that advancement of the far-flung areas will be on the top of our agenda. Let us remember that we, government officials, would like to implement that program that no one should be left behind. So this is our advocacy here in the municipality of Concepcion. And nakita naman natin, we were surprised na batagan namon for the past 2 months. Kadamo na sa mga taong nagakadto sa Banwa sa Concepcion. I believe it is through siguro social media, and we are overwhelmed with visitors. But at least we tried our best to provide them sa mga kinahanglan nila. So with your partnership, it will make easy for us to realize these directions. So thank you. God bless us all. Alright, atong liwat pagpalakpakan once again Honorable Miliar D. Villanueva for his keynote message. So madamot masalamat, Mayor, and I think we've learned that how important gid ang local projects or ang projects na alagi mismo sa barangay or sa local level para sa improvement man sa atong bilog na probinsya sa Iloilo. So once again, atong palapakan, thank you gid very much, Mayor Villanueva, for your keynote message. Okay, so to keep the ball rolling, let us hear another keynote message from no other than our Dean of the College of Engineering of the Central Philippine University. Everyone, let us all welcome with a warm round of applause, Engineer Mary Earl Daryl A. Grillo. Mayadayat nga aga kanimong tanan. Ako gali si Engineer Daryl Grillo, Dean sa CPU College of Engineering. Nag-representar ako sa behalf sa Central Philippine University. Dala ko ang pangalan, of course, ang among presidente, si Dr. Reverend Ernest Howard Laguhon. Salamat kit sa siningang komunidad sa mainit kapag abi-abi sa amon halin pa kami sa CPU. Ladies and gentlemen, esteemed guests, partners in development, barangay officials, principal, our dedicated teachers, the elementary teachers, and of course our engineering faculty and staff members,
So kanina may gagmay ng kabataan, students, and members of this community. A pleasant morning to everyone. Kay tungod ang proyekto hybrid, ang ako nihatag na speech, medyo hybrid ko man. English ka, gidigay nun. Kaya matry man ko magkaraya. Isa ini ka-espesyal nga adlaw para sa atong tanan. Hindi lang kita nagatipon para sa formal na pagbukas sa isa ka proyekto, kundi para sa isa ka dako nga pagpalumdom sa pagbinuligay kaadam kag katumanan sa aton handom nga magdala sa masanag nga palabuton iya sa sitio Danau-Danau. In English, today is a day of purpose and celebration. We gather here not just to inaugurate a structure, but to dedicate a legacy of innovation, sustainability, and community empowerment. The 300-watt hybrid wind-solar electric generator of Sitio Danau-Danau. This project is a product of research, collaboration, and vision. It stands as a testament to what can be achieved when academic institutions, local government units, and international partners work together for a shared goal. Funded through USAID Energy Secure Philippines activity under the Energy Knowledge Empowerment in Western Visayas, a grant, this hybrid power system is more than just technology. It is hope, it is access, it is opportunity. At the heart of this initiative is the team of faculty members and staff from the College of Engineering of Central Philippine University, which I am representing today. Their dedication to research and innovation led to the design and development of the Sabonios type wind turbine paired with a wind resource assessment study in Northern Iloilo. So, baka ilan ni Mayor science-based, no? Okay? So, this generator, though modest in wattage, but subject to upgrade, di ba? Symbolizes a bold step forward in bringing clean and sustainable energy to underserved na community, not ang negative side. So, tungod sa mainit nga pagbaton sa barangay kag sa mga maestro kag maestra diri sa eskwelahan nga ni. Ang inyong operasyon actually amo ang naghatag kabakod sa proyekto nga ninyo. We give, of course, special thanks to our Centralian Mayor, Villanueva, and to the barangay officials and school staff who welcome this endeavor with open arms. Your support has been instrumental. The choice of Danau-Danau is not accidental. It is actually strategic because its accessibility, openness, and community spirit amo na nakuha ko nga thought, no? Made it a perfect partner in this pioneering effort. So, story time lang. Naki-marites ako. So, sila niya, according to my insider info, sekreto pa lang sa pangalan nga si Engineer Jeriel Militar, project leader, kay outgoing na mga ME, Mechanical Engineering Department Head. By the way, go, sir. Retirement legacy. Okay, this project journey wasn't without challenges. During its initial testing, our team from CPU discovered that the wind speed on site was not consistent enough to meet the full energy target. And so, instead of being discouraged, they innovated. A solar PV was integrated to form a hybrid system, combining the reliability of the sun with the potential of the wind. This hybrid now powers the Danau Primary School, enabling students to use laptops and also to enjoy better comfort
through electric fans, tools that enhances learning, or tool that enhances learning, and open doors to a brighter future. This is not just about kilowatts. This is about creating a space where young minds can thrive, where educators can teach with better resources, and where communities can witness what it means to harness science for social good. Looking forward, the CPU team will continue to monitor the system for a year, ensuring its sustainability and identifying ways to upgrade as the school's needs grow. This commitment underscores the belief that innovation must be nurtured and, of course, supported over time. Today, or later, as we flip the symbolic switch and dedicate this project, we also ignite a deeper commitment to continue innovating, to support local development, and to bring clean energy where it is most needed. So let this hybrid generator stand not just as an equipment made of metal, but as a monumental structure of what is possible when knowledge, passion, and purpose come together. Dako-dako din kasalamat sa tanan na nagbulig, naghatag sa oras, ideya, kag kusog. Sa inyo tanan, sa Sitio Danao-Danao, sa Barangay Pulopinia, MGU Concepcion, CPU kag USAID, salamat. Mabuhay kita tanan. God bless us all. Alright, so pwede ba na natin liwat palapakan? Thank you very much, Engineer Mary Earl Daryl A. Brio, the Dean of the College of Engineering of Central Philippine University, for that very, well, hybrid message. Alright, so to keep the ball rolling, I know we are very excited to learn more about the project. And with that, let's have, of course, our project overview to be delivered by none other than our project leader of the Energy Knowledge Empowerment for Western Visayas. Everyone, let us all welcome Engineer Jeriel G. Militar. Salamat din sa pagkataong na MC. Sir Guapo. Nagpasalamat din ako nga ika-apat na ako nga mahatag sa mensahe subong na aga. Kaya daw naubos na talaga ng mga inspirational ng mga tinaga. Kaya namangkot ako sa kilid pag balitaril nga ni Dean Grio na hybrid iyang mensahe. Kinaraya siya, nagpamangkot ako sa kilid. Kung hindi mo natin kinaraya ang inyong lugar. Kasi hindi sila hindi kinaraya. Hiligaynon ang konsepsyon no? Mayor, hiligaynon. So, ang ako niya hiligaynon. May istorya na lang ako, kaya ang ako nga parte. Ano ganyan akong parte? Project Overview. So, of course, ang ngalan sa amon proyekto is Hybrid Wind Solar System. No? 300 watts lang ining, no? Daw gamay lang gid kumpara sa mga megawatts na mga proyekto sa iban. Pero sa nasiling na gani ni Dean Grio, no? It's not the kilowatts. So ang pundasyon sini amo ang collaboration, cooperation. Kag ano ini daw panugod pa lang ini, no? Sang ginatawag naton nga kung mag-collaborate ang academe, ang international institutions, kag ang local government, may makatuan ang aton nga proyekto. Madamo kita sa maubra. So, sa sila nga context, no, na natigayon ining amon proyekto. Pero may sugit po ako nga sikreto. Actually, si Mayor gid ang nagsugit sa amon nga sa Danao-Danao na lang ibutangan. Hindi kay actually, before kami nagkadto kay Mayor, siyempre naghimo na kami sa survey. Nag-survey na kami nga daan sa mga lugar nga pwede namon mabutangan. Kag sa nasilingan ni Mayor, science-based man ang amon nga pagpili. No? Actually, may sa propose namon sa nga proyekto, Northern Iloilo gid ang amon na target nga daan.
Pero since siling namon dito lang kita sa Concepcion kay Hello, okay. Kay daw hapos ang collaboration kon ang LGU medyo maayo ang atong nga relasyon. Dugay na lamang nga nabalaan nga sentral yang si Mayor. So, sa bala naman nga daw, hindi naman kami hindi pa siya mag-desire kung may pag-ayukon kami nga bulig. So actually, ang ginapasalamatan naman in the course of our implementation, no, nga the LGU of Concepcion has been very, very supportive, no? Anytime kung bisan pila na lang kaadlaw ang among paghatag sang abiso sa municipal LGU through Sir Henry, through Mayor, direkta kung kisa, no? Available ang bantay dagat, no? Importante sa amon ang serbisyo sa bantay dagat tungod ari kita sa isla. So, isa na kadako nga nag-contribute gid sa pagpahapos sa pag-implement namon sila ng proyekto, no? And of course, as I have said earlier, naghimo man kami sa preliminary survey kung nakita namon nga Isla Danau-Danau ginalantaw man namon sa internet nga may ara nga daw medyo reliable nga wind speed kung tagabagat, no? Although kung medyo mo nga chimpo medyo hinay, but nahibala namon nga may mga chimpo gid may pinulan nga baskog ang hangin, so sili namon diri kita pwede makabutang sang wind turbine. Actually ang initial gid nga project namon is only the wind turbine, no? Wind electric generator, no? This is part of the research and development activity in support of in support kami sa CPO, in support kami sa USAID grant, no, nga maka-perform kami sa additional research and development activities. Kaya may mga initial na kami nga trabaho ng mga R&D sa area sa wind. So when the proposal to give us a grant was approved, nadala ang component nga ma-perform kami sa research and development activity, no, para makasigi kami sa amon na initiative sa wind energy development. So amo na ang context kung nga ang may ara kami amo nga proyekto, no. So this is actually an output of a research and development activity to help support or enhance the capability of the College of Engineering of Central Philippine University in doing additional research activities in wind energy. But sa naistorya ni Ma'am Darrell kanina, no, initially pagkadto namon diri kag pag-install namon, nakita namon nga daw medyo kabos-kabos, especially these times nga medyo hina ang hangin. So daw hindi maka-deliver kung wind lang gid ang amon nga kung ang ariring lang ang amon nga saligan. So si Sir Acanto, ang akong ever loyal nga partner sa mga proyekto, the assistant project leader sa amon nga activity, nag-suggest, yes sir, mo tablang hybrid, puta nga ta sang solar panel para ma-augment naton ang generation sang energy, no? So since ang nabakal nga controller ni Sir Acanto hybrid na nga daan kay wala sang available nga for wind lang gid nga application, so hybrid ang gid makalya, so timing it. I believe it's divine providence, no, nga mo na so hybrid na nga daan ng controller, so pwede kami kadugang sa solar panel. So that's why it became a hybrid energy system. So we added a 600 watt peak na solar panel to supplement the output of the system. So muna ang istorya behind sini, no, nga proyekto. Hindi gini actually nga daw proyekto get for electrification, kundi resulta lang ini sang output or output ini sang amon nga research and development activity. But we are looking forward to the time when we'll be able to replicate, no, the knowledge and experience that we have gained through this endeavor, no, basi ma-replicate naton sa ibang pang mga isla.
kadamo sa pwede naton makuhaan, no? Kay Cap Henry, no? Damo sa makuhaan naton subong sang pundo sa gobyerno, no? Tinanan lang naton magpangita at mag-package sa mga proposal para mabutang naton nga mga proyekto nga parehas ini. So ang DOST, actually sa na-mention ni Mayor, may ara man kami dito nga gina-implement sa Butlog, no? O galing wala pa ito matapos. Medyo may hinay-hinay jutay dito ang ang progress. But definitely, we are looking, this year, we'll also be able to inaugurate ang ina nga project. Medyo tako-tako ito gawa na proyekto. So, with that, amo ina ang overview sa ang ini nga proyekto. And I am happy, together with our team and the whole College of Engineering, that we were able to get the support of everyone, no? The LGU, the Sitio Danao-Danao, si Cap, bali, hindi pasalamatan ko gina si Cap, si Kagawad, Kagawad, thank you gid sa imo nga pagbulig sa among tanakad ko na mo diri, no? Si Cap ang galuto sa among panyaga, di mo? So, amo lang ginapasalamatan ginamon kay kun very collaborative ang atong mga partners, no? So, hindi mapudlay mag-implement sa mga proyekto. And we are hoping madamo pagit ng mga parehas ini ang atong matigayon sa future. Madamo din na salamat. Alright, Liwat, pwede ba na natin palakpakan for his very, very good din nga project overview. Madamo din na salamat, Engineer Jeriel G. Guapo, Militar. Thank you so much, sir. And now, moving on to keep the ball rolling, let us now have the technical overview of the hybrid wind solar system. Everyone, let us all welcome Engineer Cleo Alfred S. Tobias. Thank you, Ma'am Ayesha. Good morning sa tanan. Honored guest, esteemed guest, good morning. Ang akon is technical na overview. So, do medyo, ako nga muna yung boring na part. Pero, pero para hindi siya maging boring, okay lang maayo ako sa gamay nga participation sa inyo para nga, nga maging lively ang akong presentation. I will not take much of your time na. Gamay na lang. Again, prepare ako that case, no? Yung presentation. Sige, okay lang. No problem. Tatlo lang na niya ako nga structure, no? So the first will be an overview, second will be the technical proper, kagang third explain ko lang gamay ang energy flow, paano mag-daloy ang atong energy halin sa source, pakadto sa atong mga balay or sa, in this case, sa school. Sige samtang nila-prepare ang akong presentation na trivia lang ko, trivia, sige. Kabalo wala kita nga ang mag-ahod na bilang generator sa likod, ang oil kagang gas na ginagamit naton, hambal sa Oxford University, sa 2018, 150 years na lang siya, maubos na. Hindi na kita kagamit sa oil and gas, wala na siyang magamit sa ating salakyan. Ang coal, 50 years na lang, 50, maubos na ang oil and gas. Ang coal naman, familiar ka sa coal-fired naton, 150 years na lang, maubos na siya. So, ang mga aton nga, gina-push subong nga nag-hybrid kita nga renewable, kaya amo ni ang mabulos sa aton nga, or hindi man mabulos, pero ma-supplement kag makahinay ang ilang nga pag-ubos. Ginaulat ko lang ako ng screen, pero sige, isabay ka trivia. Saan tayo ginaulat Ang earliest forms ng energy nga ginagamit ang wind, Bala nyo, lapit lang din sa aton. Wind, ginagamit niya sa form of energy. Sailing boats, mga paraw. So, muna ko lang earliest na na-record nila nga wind energy nga ginagamit ang aton nga wind. Tapos, gina-mills and grain, tapos gina-grind some spices, pump water, kagsubong, in the future electricity. Sige, okay lang kung wala case, ma-start lang ako, balikan ko lang niyo siya karon. Unless, ara na. Okay, sige. I will not take much of your time lang, hindi na pakilo ko lang active participation. Kaya may mangkot lang ko, gusto ko lang masabat kita. Okay, sige. Hi! Hello? Hi! Higher? Hi, yes? Sige, technical overview, sige. Next slide, please. Okay, so may ara kita 5 components. Ang una is ang wind turbine, ang ikaduha ang solar panel, ang ika-third is ang aton nga storage system, ang fourth is inverter, kagang 5 controller. Amala na, tatapos na ako na yun. Sige. Una, para tapos na ito maintindihan, at least, ano ni siya? Natuwag siya? Electric fan, correct. Sige, na-start ako sa wind turbine. Ang wind turbine, do electric fan ni siya, pero baliskad. Ang aton nga electric fan, nagakuha sa kurente, mag-provide energy. Reverse baliskad, aton wind turbine, nagakuha sa hangin, energy.
baliskad panaog sa aton nga kuryente. So amo na aton nga wind turbine. Next is ano ni siya? Dahon. Very good. Sige. Ang aton nga mga solar panel daw dahon, photosynthesis. Di ba aton dahon nagakuha sa aton nga energy sa sun para mag-produce energy, magkatubo. Balagyan ni Ma'am Science, hindi ko sa Alma. Sige. So ang mga solar panel nagakuha siya sang photo, voltaic nga actually tuwag ya. Dahon kay mag-produce energy. Sige. Next is ang third component. Ano siya? Very good. Power bank. Ang power bank naman ang muling aton nga third component, battery. Ang battery, ang service niya is ginagamit natin kung kilanglan siya. Produce ang kuryente, charge natin. Kung hindi pa natin kilanglan, standby. If kilanglan na natin mag-draw power, gamitin natin si battery. So, power bank. Ika-fourth na component, ano siya man? Tai-tai. Very good, tai-tai. Inverter. Ang inverter naman daw tai-tai. Kaya gina-produce sa natin kuryente, or sa natin supply is AC. DC. Ma-produce sa battery mo, di ba? DC, direct current. So, muling tay-tay para magamit natin natin ng cellphone, refrigerator, printer, or ACM para nga magamit natin siya as AC. Kaya AC ka lang sa atin nga, kurente, or appliances. Last na lang. Ano na siya man? Very good. Traffic enforcer. Control system naman siya. It ensures na ang power natin makadto kung diin siya kilanglan. Ma'am-engineer naman karon sa technical proper. Kaya natin nga kurente, hybrid, di ba? Solar kag wind. We do not know kung sino ang mag-peak at during that time. So, damo yung supply ni solar, so dinaya ni kwaon, so wind naman, and then siya ang makontrol. Sige, for the technical properties, sige, next slide. Okay, later na yung energy flow, last na eh. Ano, tapos na ako ah. Sige, vertical axis wind turbine, sa technical, two-stage ni siya. Makita nito karon, duwa ni siya ka-stage nga sa Vonneus wind turbine. Ang yan rated capacity is 300 watts. So, conversion of electricity, ang iyaning advantage is 4 meters per second, cut in yan na. Ang aton nga Ilocos nga wind turbine, it needs around 10 to 11, 12 meters paskog. Ang iyahangin nga kailangan para maglibot. Ang aton, this can gentle breeze lang, even ang mga small wind speeds, it can already generate electricity. Tapos, ang iyasing nga safety features niya, kita sang, makita nyo karon sa likod, may ara sa hinge. Kung magbaskog ang hangin, we can always fold the tower, ang turbine tower, so that hindi siya maglibot sa madasig kang maguba ang system. So, gaya ko lang kung sa context, kung aga, solar ang ma-provide. Kung mga gabi or kung mga cloudy na bino, our wind turbine will also be complementing. So, complementary ni sila duha. So, that leads me sa aton nga solar panel. Ang solar panel natin is 600 watt peak. Bifacial din siya nga design. So, meaning bifacial, may facial yung sabaw sa dalawang area again. So, it can always capture ang mga radiation or irradiance sa dalawang and sa babaw. Ang aton sini nga, so, ang iya sini is to provide redundancy sa aton nga system. Kung wala sang hangin, mangkot ka mo sa wala hangin, ano aton ganito nga energy, hindi ka print, may solar panel kita na ma-augment. Sa ato naman yung energy system, battery. Ang battery natin is bago rin siya nga type. Bala natin ng lead acid, di ba? Lead acid. Lead acid is actually medyo outdated na. May lithium ion pagid. Pero ang atin bago pagid. LiFePO. Lithium iron phosphate. LiFePO. Kamu iyang technology, mas denser ni siya. And 120 ampere hour ang aton nga energy supply. Tapos naman siya ang ga-balance or ga-buffer rather sa aton energy. If we needed it, makakita sa battery. Kung wala sa production, sir, what if we wala iting solar, wala man ang wind? Maka-print pa kami yan sa amon modules? Yes. Because may ara kita sa storage system, may battery kita. Okay, second to the last, ang aton nga inverter. Ang inverter natin is a toroidal type. Dahil sa mga electrical engineers, toroidal ang inverter. Capacity is 1,000 watts. So, ang yan purpose ka natin ng bago na AC, ang kailangan sa aton nga refrigerator, light bulbs, at alternating current. So this bridges ang aton nga gina-produce nga DC current into our appliances. Sige, last na lang, aton nga wind and solar hybrid controller. This one, mo yung importante din. Kung ako ba ang balon, importante man sila tanan, pero importante ba din ang controller. Because amo niya nagapa-safety sa atong system, it ensures nga hindi maguba. Over-discharge, under-discharge, everything nga mga parameters na sobra or makulang, it regulates the power. So, reminder lang kay, sa mga magamit, Ma'am Alma and everyone there sa school,
200 watts lang aton nga maximum capacity at a given time. Inset ni siya namon kay para ma-protect ang system. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no